बुर्ला भीमसार एक डाक्तरी टीम जड़े युवती मुंडरू अस्त्रोपचार करिकी बहु संख्यार पिन बा छुंची बाहर करछंती। तेबे केते रहिथिला सेही अस्त्रोपचार प्रक्रिया जटिल रहिथिला ना सरल थिला एवं किपरि ताकू ऑपरेशन प्रक्रिया सरीथिला से संपर्क में आलोचना करिबा भीमसार असिस्टेंट प्रोफेसर जे रहिचंती रवि नारायण गुरु कथा बा आम से जो दृश्य आम देखुलु गोटे विचलित कला भाई दृश्य एत संख्यार पिन बोध हुए आपणकर प्रोफेशनल कैरियर रे अनेक तो सर्जरी आप करेंगे किंतु एभली सर्जरी बोध हुए करनथिबे ना यही सर्जरी जोटा आम कर मो प्रथम एटा एभली जिनस माने माने निजक चकित कला भाया माने जिनस आम केबे देखि नथिलु गोटे मुंड भितर एते संख्यक छुंची रहिबाटा आ से झीटा केंती ए पर्यंत रहितला दीर्घ 4 वर्ष काल जंत्रणा रे सेटा समस्त आश्चर्य हमको छुंची बाहला सर अराउंड प्राय 70 टा छुंची आम बाहर कलु आम राति विलंबित रात्रि बोध आरंभ होला विलंबित राति जे झीटा अराउंड आम इवनिंग रे पहुंचला ताको सब आम वर्कआउट करिकी कला बेलको राति आम 1:30 रे ऑपरेशन टा आरंभ कलु आम डाक्टर टीम को विभाग रहिथिले आम सर्जरी रो आम 4 जण थिलु आम मु माने एसएन प्रोफेसर थिली हमर सीनियर रेसिडेंट जण थिले पीजी स्टूडेंट 2 जण थिले एनएसएस टीम रो 4 जण थिले आ सपोर्टिंग सिस्टर माने भी थिले ताको नै कि आम अस्त्रोपचार टा कलु आम आपण जे फास्ट जेतले अस्त्रोपचार पूर्वरु आपण किछ अनुमान लगे पड़थिले जे एते संख्यक थिबो बोली ना सेटा आम बिल्कुल भाबु नथिलु जे एते संख्यक छुंची थिबो ये थिबो बोली बिल्कुल आम भाबी नथिलु सेटा आम आ धीरे धीरे करके देखला बेलको गोटे पर गोटे मुंचा मुंचा बाहर पूरा ये कर देखला बेलको आम लास्ट को काउंट कलु अराउंड पूरा टोटल 70 पूरा माने छुंची बाहरला ता मुंड भितरु को लेयर थेला थारे मांस सेटा हमर हां स्किन आ मसल भितरे पूरा बोन रो जस्ट ऊपर ऊपर थिला सेटा भाग्य भल तार सेटा बोन को पेनिट्रेट किछि करि नथिला जो पई से झियो ए पर्यंत बंची की रहिछि 4 वर्ष होला छुंची थिला निश्चित भाबे से असह जंत्रणा पाउथिबे जेले ताको फुंची पूरा जाइथिबो कारण डाक्टरी आपण माने सिना अनास्थेसिया देक सर्जरी करंती बिना अनास्थेसिया एत संग छुरी छुंची पूरे थिला जदि आउरी विलंब होइथांता कोन स्वास्थ्य समस्या होइथांता धीरे धीरे देखो ए 4 वर्ष पर गोटे प्रेजेंट कला से जगह पूजो बाहरला माने ताको आमे साइनस कहूछु परसिस्टेंट साइनस हे गलानी से जगहटा धीरे धीरे कोन होइतांता धीरे धीरे बोन को इन्वॉल्व करिकि से बोन को इन्फेक्शन देता ऑस्टियोमाइलिटिस हे कि धीरे धीरे ब्रेन मीटर को इन्वॉल्व करितांता आ ब्रेन मीटर वंस जदी इन्वॉल्व हो गेला जियो केतेबेले पंगु ही जानता केतेबेले तारो माने कोमा को पळैतांता धीरे धीरे से परिस्थिति ताको पय आछतांता सेटा ता पय जोटा माने जोटा विपज्जनक हेतांता इवन तारो लाइफ रिस्क भी रहितला सेतिरे अस्त्रोपचार समय लोकल अनेस्थेसिया दिया ना लोकल नहीं तो आम एनएसएस टीम आजिकल आमर तो माने भीमसार एनएसएस टीम बहुत अभिज्ञ से माने हेलेनी से माने स्काल ब्लॉक देकी माने हमर स्काल ब्लॉक देकी कले ताको जनरल एनएसएस न देकी स्काल ब्लॉक देकी कले से जिंस हम पई गुडे भीमसार आजिकल बहुत गुरुत्वपूर्ण हेलानी राति हमर जो इमरजेंसी टीम टा हम रहउचो किबा बाकी जो रूटीन टीम जोटा रहउचो हम सर्जरी पई सेटा हमको हमर कर्तृपक्षक माने सहायता रे से टीम टा हम बहुत बढ़िया रखिछु हम जोटा कि हमको हमर डायरेक्टर हो डीन हो से माने बहुत हेल्प करूचंती सेति पई हम जिनसटा हम करि परलु रात्रि स्वास्थ्य अवस्था एमिति पोस्ट ऑपरेशन हेल्थ कंडीशन केमिति अछि पोस्ट ऑपरेटिव झियोटा स्टेबल अछि एबे से कथावार्ता करूची काली संध्या रे मु ताको देखिया पे भी जाईतिली से नॉर्मल कथावार्ता करूची लिक्विड नउची ताको तथापि आज ताको हमें आथुरे फॉलो अप करबो तथापि हमको डाउट लागु जे बाय चांस आ जदी को लेयर किछि रहि गला कोन होइतिबो ताले हमें देखि कि अंडर गाइडेंस ऑफ द माने न्यूरो सर्जन हमें पुनी हबो जदी आउ किछि हमें सर्जरी करि पारु तार जो परिमित अंचल रे बा मुंडर जो अंचल भीतर रहितला से छुंचु गुडी को अस्त्रोपचार परे सी तार मसल कहतु बा तार नर्व कहतु एगुड़ी केमिति अवस्था अच्छी से गुड़ा तो डैमेज होइतिबो निश्चय तार जदी हैला से हमर से एरिया रो तार लोकल सेंसेशन हैला पेन हैला ये सब ताको एबे जणा पड़ी न पारे किबा जदी हेबो रिकवर पाइन टाइम लागिवो किंतु से जाउ को हमें एबे ओपन छाडी दिछु वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था केमिति अछि युवती को झियो भलो अछि एबे तार स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अछि केते दिन पाखा पाखा रहे मिनिमम हमें ताको 1 वीक रो 10 डेज पर्यंत हमें रखिबो ताको तापर भाबुचंती कि बाय चांस आउ कि छोटो पिन रह जाय थे पारे बोली सेटा हमें डाउट करूछु जदी बाय चांस रहितिबो ताको हमें आज आउतरे अंडर सीआर गाइडेंस हमें ताको देखिबो सीआर में देखिला पर जदी किछि रहितिला से ओन जे हमें तार निश्चित पदक्षेप नेबो पुणी निर्देशक जा कहतुले एबे मध्ये अंधविश्वास बंची रहिछि प्रकृतरे ये आपण माने ताको जति जटिल रहितिला अस्त्रोपचार करी बाहर करबा से झियो जतले छुंची गोटे पर गोटे छुंची फोड़ीतिबे भितर को पंच करतिबो से आहुरी केते जंत्रणादायक कहितिबो आपण माने आपण भी अनुमान करथिबो हम मध्ये अनुमान करि परछु प्रकृतरे पछर कारण कोन कथा ए पछरे कारणटा देखो माने आजिकली हमर साइंस केते सुपरस्टिशन आउ किछि नो एडा साइंस केते डेवलप हेलानी माने हेल्थ सिस्टम हमर केते डेवलप हेलानी इवन ओडिसा रो हेल्थ सिस्टम हमर गवर्नमेंट रो नेतृत्व रे जोटा होची हमर हेल्थ सिस्टम बहुत आकु गलानी किंतु ता सत्वे भी लोक आजिकली से अंधविश्वास को विश्वास करूछन गुणीगारिणी पाक को जाउछन मोर गोटे ही अनुरोध
ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାୟର ଇଏକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ରାଜି ହଉଥିଲେ କି ନା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା ନା ଭଲ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ହବ ନାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପୂଜଟା ବାହାରିଗଲା ଇଏ ହେଲା ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ତା ବାପା ନିଜେ ତାର ସହମତି ଦେଲା ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବା ସେ ତାଙ୍କର ସହମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ନାଇଁ ଏବେ ଝିଅର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେଖିକି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିନୁ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଆମେ କଥା ଲାଗିଥିଲୁ ସେ ଝିଅର ତାର ଆଗରୁ ଟିକେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତାପରେ ତାର ମାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବଢିଗଲା ସେ ମାନସିକ ଟିକେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥିଲା ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିନ୍ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାକୁ ଆମେ କାଲି ଆମେ ଆମର ସାଇକେଟ୍ରି କଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ଆସିକି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଟା ସେ ନ କରିକି ଏମାନେ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ପୁରିକି ସେଥିରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ସେ ଗୁଣିଗାରେଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ସେତେବେଳେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନା କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱାକ୍ ନା ଗୁଣିଆ ନା ସେ ଗୁଣିଆଟା ଆପଣ ଯେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କଣ ସଜେସନ ଦେବେ ଇଏ ତ କଣ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡା କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଜଡିବୁଟି ଆଳରେ କିଛି ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି କିଛି କ୍ୱାକ୍ ମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେଇଠି ଅଧିକ ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁହନ୍ତୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଯାହା ବି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱାକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କିଛି ତା ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନେସେସରି ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଝିଅଟା ଯେମିତି ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱାକ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉଛି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଯାହା ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୱାକ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ପ୍ରତିକା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟୁଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ବିପଦ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁପରମ୍ପରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା OTV।